Hi student, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning, good afternoon, good evening, good night. So welcome back to our classes. So this week we are going to learn about topic 4, audit in computer, auditing in computerized information system, CIS environment. Okay. Dalam bahasa lain dia adalah kita akan belajar tentang bagaimanakah ataupun apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh juraaudit sekiranya pelanggan mereka menggunakan menggunakan software ataupun transaction diorang melalui atas talian. Okey, maknanya semua dokumen ada dekat dalam database ataupun dalam komputer. Seperti mana yang you all sedia maklum, okey, sebelum ni juraaudit memerlukan data, akan menggunakan data secara fizikal. Contohnya mereka nak dapatkan sales dengan shipping, diorang dapatkan dokumen purchase order, okey, dapatkan physical invoice, dapatkan physical receipt kan. Tapi untuk topik ni kita akan belajarlah macam mana sekiranya semua dokumen yang saya sebutkan tadi berada dalam talian. Jadi apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh juraaudit bagi memastikan kerja dia berjalan lancar. Okey. So itu yang kita akan belajar dalam topik 4. Baiklah. Apa yang you all akan belajar pada dalam topik ni ada 4 subtopik. Yang pertama, you all akan belajar tentang apakah perubahan ataupun what are the changes happening between traditional to computerized information system. Okay. Yang kedua, kita akan belajar tentang kontrol, kawalan. Apakah yang juraaudit kena tengok terlebih dahulu sebelum audit process dilaksanakan. Alright, so there are 2 control, which is general control and application control. General dan application. Okay. Seterusnya yang keempat, kita akan lihat kepada contoh. Okay. Laju pula. Okay, kepada contoh. Contoh plan untuk buat audit CIS. Okay, so let's move to yang pertama. Apakah perubahan ataupun apakah impak yang berlaku apabila daripada audit tradisional kepada audit CIS. Okay, ada certain book, ada certain notes, dia akan guna perkataan CIS, Computerized Information System, which is maksud dia adalah menggunakan software tertentu. Okay, dan menggunakan komputer, Computerized Information System. Ada juga buku ataupun notes dia guna perkataan EDP, Electronic Data Processing. Sama jugalah. Okay. Kedua-dua tu bermaksud menggunakan software untuk melakukan proses pengauditan ataupun perakaunan. Okay, waktu you all semester 3 ada belajar tentang AutoCount, ada belajar tentang UBS, ada belajar tentang MySQL. Okay, those tu adalah software yang mana itulah yang dikatakan sebahagian daripada EDP. Jadi kalau juraaudit tak ada pengetahuan tentang apakah tentang cara macam mana UBS berfungsi, AutoCount berfungsi, MySQL berfungsi dan lain-lain jenis software. Jadi it will be difficult to auditor untuk produce dia punya opinion. Sebab apa? Sebab the end of the audit objective ni adalah auditor nak keluarkan opinion sama ada company tu ataupun klien kita follow all the requirement ataupun tidak. Okay. So saya nak tunjuk. Okay. Ni traditional traditional audit. Okay. Traditional audit. Okay. Juraaudit dia akan dapatkan physical document, physical evidence, invoice ke, receipt ke, sales order, purchase order, shipping dan sebagainya. Kemudian dia akan tengok sama ada mereka tu patuh ataupun tidak. Okay, daripada segi cover up lah. Okay, completeness, accuracy tu kan. So, last kali dia akan keluarkan audit report. Okay, ini traditional. Okay. Okay. Sekarang yang kita nak belajar ni adalah apabila sebegini. Sebegini. Right. Maknanya ada komputer pula kat tengah tu. All those document dia akan letak dalam komputer. Komputer yang akan proses semualah debit, credit. Macam you belajar AutoCount,
kita buat sebelah aja, kan? So nanti semua-semua komputer yang akan proses. Jadi juraaudit ni, tak ada soal kan? Juraaudit ni dia kena ada knowledge lah. Dia kena ada knowledge okay, tentang apa yang dia nak audit nanti. Right? So this is the differentiate between traditional versus CIS. Okay, there are a computer ataupun software involved lah. Itu yang beza dia. Tapi hujung dia sama. They want to produce an audit report. Okay, so let's have a look at the impact. Apakah impak ataupun apakah kesan perubahan yang berlaku apabila from traditional to the CIS environment. Okay, so dia kata selalunya objektif dengan scope audit, which is kita punya mission adalah untuk make sure cover up tu ada, COVERAP tu ada, lengkap. Jadi kita boleh produce the audit report. Sama ada true and fair, benar dan sama ataupun sebaliknya. But, jadi yang berbeza adalah daripada segi 5 perkara ni sajalah. Which is yang pertama adalah processing. Okay, sebelum ni kita buat secara manual. Kita akan dapatkan, we are going to get the evidence. Okay, and then kita akan check lah whether sama ke tak tarikh, amount, dates and everything dalam books. Okay, however, bila dia melibatkan computerized, melibatkan software, jadi yang berbeza adalah everything komputer, software yang akan proses. Okay, kita masukkan 1 campur 1 here, nanti end up terus keluar 2 jawapan dia. We don't need to calculate by ourselves ataupun tak perlu gunakan calculator. Everything computer will process it. Okay, itu yang pertama. Okay, siapa yang proses dokumen? Bukan lagi accountant tapi software yang akan proses. Okay, itu yang pertama, changes yang pertama. And then yang kedua adalah storage of documentation. Before this, kita akan simpan dalam file, kan ada 3 file. Did you remember about the permanent, current and correspondent? Okay, in current file, bila kita guna CIS ataupun kita guna EDP environment kan, there are no current file lah. Everything will be replaced. Dia akan keluarkan satu CD ataupun one file dekat dalam komputer dan kita akan rujuk from there. Tak perlu print out dan simpan lagi dekat dalam file-file. Okay, so there are changes. Number 2, storage of documentation. Okay, number 3, communication of financial information. Okay. Traditionally, auditor akan request dokumen daripada accountant, daripada credit account. Sebenarnya kita minta. But now bila pakai CIS, everything kita akan access through the computer. Okay, kita akan key in kan apa yang kita nak lah, report apa, kita akan print out. Okay, kita akan baca from that. Okay, nombor 4 adalah accounting. Of course lah, ada beza sikit sebab usually accounting from this perspective ni bukanlah perbezaan daripada debit, credit ataupun sebagainya. Accounting ni adalah kita lebih kepada auditor kena tahu, belajar tentang software-software yang digunakan oleh klien. Okay, so kalau auditor tak ada pengetahuan, tak ada kemahiran, auditor tak boleh buat lah. Bukan tak boleh buat. Kita tak boleh buat sendiri. Kita perlukan someone else yang mahir untuk bantu kita translate the transaction. Okay. Number 5 adalah internal control system. Okay. Internal control system ni kita kena check lah. Okay. Kita kena check siapa yang key in, siapa yang sahkan dokumen, siapa yang print out report. Those things adalah internal control. Okay, sebelum ni kita tahu yang key in selalunya credit account lah. Kalau manually kan, credit account, accountant, mereka accountant akan sahkan, sign dan sebagainya. Tapi bila pakai CIS ni, kita kena tengok adakah kawalan terhadap software tu terkawal ataupun tidak. Okay, right? So, macam you all belajar auto count kan, everything nak masuk ada password, ada ID name kan. Samalah macam CIS ni, mesti ada kawalan daripada siapa yang access those data. Alright, so there are 5 changes. Okay, first kali adalah proses, cara proses. Kedua adalah cara simpan dokumen.
Ketiga adalah cara kita, cara juraaudit nak dapatkan dokumen ataupun cara accountant hantar report, hantar invoice kepada dia punya pelanggan dan semua tu. Alright, nombor 4 adalah accounting dan nombor 5 adalah internal control. Okay. Alright, so okay. So apa lagi cerita tentang perubahan? Okay. Alright. So kat sini dia kata auditor selain daripada changes tadi, bila berlaku changes tadi, auditor kena make sure, kena consider ataupun kena pertimbangkan sekiranya yang pertama adalah auditor kena fikirkan cara macam mana dia nak fahamkan penggunaan software ataupun proses atas talian dilakukan oleh klien dia. Okay, itu yang pertama. Auditor kena fahamkan terlebih dahululah. Okay, kena tahu macam mana diorang proses transaction atas talian. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, auditor kena make sure, kena kenal pasti kalau ada risiko-risiko mungkin salah rekod. Okay, so dia kena pertimbangkan lah, kena cari, kena make sure takkan berlaku risiko kesilapan data. Okay. Yang ketiga adalah auditor kena rangka, kena plan macam mana dia nak check kawalan dalaman syarikat tersebut apabila semuanya di atas talian yang tak nampak kan. So auditor kena pertimbangkan lah, kena pertimbangkan ataupun buat kaedah baru, cara baru macam mana dia nak make sure tak berlaku salah nyata ataupun pecah amanah apabila dokumen semua di atas talian yang kita tak nampak. Okay. Okay. So juraaudit ni dia kena ada kemahiran, kena ada skills dan juga kompetensi, kemahiran. Skill adalah kepakaran, kompeten adalah kemahiran. Okay. So the auditor should have sufficient knowledge of IT to plan, direct, supervise and review the work performed. The auditor should also consider whether specialized skills in IT are needed in an audit to. Okay, dia kata yang pertama, dia kata juraaudit kena ada kemahiran lah, at least dalam IT. Okay, contohnya tahulah macam mana nak buka komputer, nak baca in English, open, save as, capture dan sebagainya tu. Alright, so dia kata kadang-kadang juraaudit kena consider juga, kena pertimbangkan untuk cari specialized, untuk cari mereka yang mahir, pakar dalam software tersebut untuk bantu. Yang first adalah untuk obtain a sufficient understanding of the accounting and internal control system affected by the IT environment. Juraaudit perlukan orang yang pakar-pakar ni sebab untuk bagi tahu, untuk maklumkan ataupun untuk bantu auditor faham how company punya internal control, macam mana klien kita punya internal control, siapa key in dan sebagainya, proses IT, proses-proses tu lah. Okay. Yang kedua, untuk bantu juraaudit kenal pasti kalau ada risiko berkenaan dengan penggunaan software. Okay, contohnya mungkin ada berlaku salah kira ataupun salah tekan ikon, salah tekan proses jadi salah dan sebagainya. Okay. Dan nombor 3 adalah untuk bantu juraaudit untuk buat perancangan ataupun audit test of control kepada klien. Okay. Right, so sebab itulah juraaudit perlukan specialized. Kalau mereka tak mahir, tak ada pengetahuan, tak ada kemahiran, they need to lantik someone yang mahir tentang software tersebut. Tetapi semua ni of course lah, everything will be costly kan, costly kepada klien sebab kalau juraaudit tak faham, kalau juraaudit tak pandai, juraaudit kena pergi training. So usually klien dia tak nak bayar lah auditor punya additional skill kan. Jadi jadi firma kena hantar auditor untuk training berkenaan dengan software-software. Okay. Kalau klien perlukan juga ataupun suka kepada auditor tu, mereka kena support lah untuk auditor tu pergi training ataupun lantik specialized untuk bantu auditor siapkan kerja. Okay. So itu berkenaan dengan kenapa juraaudit perlu ada kemahiran dan kepakaran sebelum nak audit
dalam EDP environment. EDP saya ulang lagi adalah Electronic Data Processing. Proses data secara elektronik. Okay. Okey, sekarang kita akan masuk kepada subtopik kedua dan ketiga, which is kita akan lihat kepada control. Okey, kawalan. Alright, so there are two types. There are two types of control. Yang pertama adalah general control. General control ni adalah which is relate to the overall information processing and environment, and they have pervasive effect of the entity, information, system and operation. General control are sometimes referred to as a supervisory, management or information technology control. Okay. General control adalah kontrol kawalan terhadap kepada persediaan ataupun kepada pemantauan sebelum komputer tu, sebelum kita gunakan software. Okay? Jadi kena ada dululah basic dia, kena ada basic dulu, siapakah pengurus, siapakah yang akan bekerja sebagai key in data, macam mana dokumen-dokumen tu kita sampai kepada unit untuk key in data. Lepas tu kalau komputer rosak apa nak buat, okey. Lepas tu kalau kita ada bangunkan sistem, bangunkan software, apakah proses dia. Itu adalah general control, maknanya tidak melibatkan dalaman software lagi. Okey. Manakala yang kedua adalah application control. Application control adalah apabila juraaudit akan tengok kepada software itu sendiri. Maknanya bila dimasukkan, contohnya syarikat ada buat sales secara tunai, patutnya masuk dekat tunai kan, masuk dekat tunai jualan macam tu. Tapi itulah dia kena tengok debit dan kredit kepada software tersebut, ataupun dia kena tengok juga bila kita key in input, bila kita masukkan data 100 campur 100, patutnya dekat ujung keluar 200 kan. 100 plus 100 ringgit, supposedly at the output must be 200 ringgit. So kalau suddenly they process the report, down process, tapi output keluar 300 ringgit, so that might be some problem with the application control. So dekat application control kita akan lihat kepada software itself. Alright? Okay. So let's go to general control first. So dia kata the overall objective. Apakah objektif? Kenapa kita buat control ni? Kenapa kita check control? Okay, dia kata kenapa? Untuk make sure software ataupun software information atas talian tu adalah benar, tepat dan selamat. Yang paling penting adalah selamat. Tak dicuri, tak di-adjust, tak ada siapa-siapa yang adjust amend dekat record dekat atas talian kan. So semua-semua tu itu adalah kenapa kita check general dan application control. Alright. So under general control there are four item. Bawah general control, juraaudit kena check 4 perkara ni. Okay. Yang pertama adalah organizational, yang kedua adalah control over system, yang ketiga adalah operational control, dan keempat adalah hardware and software control. Saya panggil OCHO, O-C-O-H. Organization, control over design and development, operational dan juga hardware. Saya panggil OCHO, OCHO. Tapi you all boleh panggil suka hatilah nak panggil apa kan. OCHO, suka hatilah. Macam mana you all hafal, it depends on you, but saya panggil OCHO. Alright, so O yang pertama adalah organization. What does it mean? Alright. Dalam bila juraaudit dia check general control yang pertama dekat klien, dia akan tengok kepada organisation dulu. Yang pertama sekali mesti make sure ada berlaku pengasingan, separation, IT department dengan accounting department dengan sales department dan lain-lain. Kena ada beza, kita kena separatekan lah both department. Sebab IT department dia kena ada password dia sendiri, diorang kena ada kawal software, diorang mestilah terkawal. Tak boleh lah you all letak komputer untuk proses tu dekat luar, okay? Dekat orang yang mudah nak accessible, tak boleh.
kita kena letak dalam satu tempat yang selamat, yang hanya orang tertentu sahaja yang boleh akses that komputer. Okay? Itu yang pertama. Nombor dua, okay. Nombor dua, kita ada IT manager yang akan kontrol. Okay, IT manager yang akan kawal jabatan tersebut. Okay. Alright. Yang kedua, mesti ada pengasingan tugas. Okay, yang pertama tadi separate. Kita asingkan IT department dengan department yang lain. Dia special sendiri-sendiri. Okay. Nombor dua adalah mesti ada pengasingan tugas. Segregation of duties. Ada pengasingan tugas lah. There cannot be the same person yang akan key in all those information. They cannot be the same person as those yang akan sahkan dokumen. Okay. Kena ada proper segregation of duties. Pengasingan tugas. So ada dua. Under organisation, pertama sekali kena ada separate department from IT dengan other department. Nombor dua, kena ada segregation of duties. Pengasingan tugas. Okay. So, apakah jawatan yang ada? Jawatan yang ada dekat dalam IT department. Okay, so ada 6 jawatan. Okay, ada 6. You have to remember these all duties because of this is one of the favorite question regarding to CIS punya environment lah. Okay, ada 6 jawatan. So first kali kena ada IT manager. Okay, this person dia akan uruskan IT department dan dia juga akan make sure all those staff akan report to him. Dan the main job adalah dia akan make sure data yang sampai ataupun data yang masuk ke dalam sistem, ke dalam email dia, okay, mestilah data yang lengkap, mesti complete. Kena ada invoice bersama, tapi semua atas talian ya. Kena ada invoice sama, kena ada jumlah yang dikira tu betul, lepas tu transaction telah lengkap, baru IT department, IT manager akan sahkan. Okay. Right, so tugas IT manager adalah make sure data yang sampai dekat email dia ataupun dekat department dia mestilah data yang complete. Kalau tak complete, dia kena patah balik, dia kena pass balik dekat department mana yang minta. Okay, kalau yang minta tu ke department purchase, nak beli barang, contoh nak beli inventory, nak beli stock, dia akan buat purchase requisition kan, dia hantar kepada IT department untuk luluskan pembelian. Okay, so kalau dokumen tak lengkap, IT manager akan pass balik, akan email balik lah. Okay, sebelum diserahkan untuk key in dalam sistem. Okay, nombor 2 adalah system analyst. System analyst ni tugas dia adalah untuk monitor existing system ataupun dia akan bantu untuk design new system, provide system and test specification and data for programmer. Okay, system analyst ni dia analisa sistem, dia orang yang faham ataupun mahir tentang software tersebut. Kita panggil dia specialist lah. Kalau kita tak tahu apa-apa, kita akan minta system analyst bantu kita untuk fahamkan macam mana transaction dan sebagainya. Okay. Kalau company ada bangunkan software sendiri, system analyst ni lah yang akan designkan. Maksudnya dia akan designkan nak rupa macam mana. Nak letak logo ke atas ke, nak letak logo bawah ke, nak keluarkan report warna pink ke, warna kuning ke, terpulang. Okay, so system analyst yang akan design all the system. Okay, nombor 3 adalah programmer. Programmer adalah dia mendengar arahan from system analyst. Dia adalah yang membuat, dia adalah orang yang pandai buat sistem. Maknanya orang yang reka sistem. Design, maknanya nak rupa macam mana system analyst. Tapi nak jadikan dia kenyataan, nak hasilkan software tu, itu adalah programmer. Okay, so programmer akan dengar apa yang sistem analyst punya cadangan, punya plan lah. Okay, so programmer akan buat. Right, so kalau kita, okay, kita imagine. Kalau klien kita, dia beli software AutoCount. Dia beli software AutoCount, dia beli bukan bangunkan, dia beli software AutoCount. So, software AutoCount tu, kita IT manager tak tahu macam mana nak run, nak buatlah, nak tekan kat mana dan sebagainya, tak tahu. So siapa yang bertanggungjawab? Programmer ke system analyst? What do you think? Okay. Kalau jawapan you all adalah system analyst, okay, betul. Sebab system analyst adalah mereka yang akan memahamkan, akan cuba
akan cuba, mereka yang akan kawal lah, kontrol, pantau sistem yang digunakan oleh company. Alright. Okay, programmer ni kalau kita ada bangunkan software baru kita perlukan dia lah. So dia bukan jawatan yang wajib. It's not compulsory personnel dalam IT department unless the company build up their own software. Then we will need the programmer. Okay. So tu dah tiga already, IT manager, and then system analyst, and then programmer. Okay, so position number 4 adalah computer operator. Computer operator adalah the person who will operate the computer hardware using computer program. Okay, so usually computer operator ni macam kerana account lah. Mereka yang akan masukkan, key in-kan data information in the software. Alright, not IT manager, not system analyst, not programmer. This person, computer operator yang akan key in all those data in the computer. So kalau suddenly mouse hilang, mouse komputer hilang, monitor tak boleh menyala dan sebagainya, computer operator yang akan detect sebab mereka yang menggunakan the hardware, okay, hardware and software mereka yang akan gunakan. Alright, so computer operator ada password sendiri which is only them, okay, yang boleh key in the transaction. Sebab tu kita kena make sure daripada segi kawalan siapa yang boleh access the data, siapa yang boleh key in the data. Adakah semua person boleh ataupun orang tertentu saja. In this position hanya computer operator saja yang akan do the job. Okay. Alright, so number 4 is data control group. Data control group adalah mereka ni berfungsi sebagai point of communication with the user department, monitor input, processing and output and review all the reports. Okay, all the error. Okay, data control group ni mereka ni macam tugas dia adalah make sure lepas computer operator key in, okay, kalau ada dokumen fizikal kan, dia kena make sure semua transaction telah dimasukkan dengan betul lah. Okay, daripada segi siapa yang masukkan data, monitor input tu mesti orang yang ada password sahaja yang boleh input the data. Okay, dan juga mereka ni juga function untuk review error. Kalau ada, contohnya bila dia proses, bila keluar report, mereka lah orang pertama yang akan check daripada segi mathematics ada error ke tidak, ataupun report yang dikeluarkan tu tak sama macam Malaysian punya MFRS ke kan. So data control group yang akan kenal pasti masalah tersebut. Okay. So last kali yang keenam adalah librarian. Okay, librarian ni tugas dia adalah, nama pun librarian kan, kita library simpan semua dokumen, simpan semua files, data semua. Okay, so librarian dia yang akan simpan semua data fizikal lah. Okay, kalau ada receipt ke, kalau ada invoice, kalau ada purchase order, sales order, semua ni dokumen ni akan disimpan oleh librarian. Termasuk dengan report final yang dikeluarkan oleh data control group tu pun mereka yang akan simpankan. Okay, alright, simpan. Jadi librarian juga kena pastikan ada berlaku sistem untuk backup. Kalaulah suddenly software rosak, database rosak, so librarian dah ada backup plan lah, dia kena fikirkan setiap hari mungkin ataupun setiap jam kena buat backup supaya data tak hilang. Okay. Alright, so there are six position dalam IT department. Okay, under organisation there are 6 position. Yang pertama adalah IT manager, yang kedua adalah system analyst, ketiga adalah programmer, keempat adalah computer operator, kelima data control group, keenam adalah librarian. Okay, so all these position ni bukanlah wajib. Okay, kadang-kadang company tu small company, so bukan semua ada.
Okay, bukan semua position ada. It depends lah. Sama ada kalau company tu bangunkan software, their own software, they need a programmer. If not, they just need an IT manager, a computer operator, data control group might as well as librarian. Okay, data control group dengan librarian tu boleh tugas sama lah. Dia kawal output dan dia juga make sure the record is safely kept. Okay, tapi kalau company tu big company, ada banyak transaction, ada banyak subsidiary, ada banyak daily transaction, they need this position lah untuk help IT department tu going very smoothly. Okay. Okay, now let's have a look at the second C. Ocho. O yang pertama is organization. We have been through that. Number 2 is control over the system development and maintenance. Okay, ini adalah berkenaan dengan kena ada check, kena make sure. Auditor kena make sure ada kawalan terhadap cara bangunkan sistem ataupun kalau beli software tu kena make sure software tu di-maintain daripada segi license, daripada segi keselamatan software tersebut kena ada kawalan. Okay. Right. So the second aspect of general control relates to the control over the planning, review, testing and approval of any new program and any system. Maknanya kalau that client nak build up their own software, kena ada proses yang betul. Okay, kena ada planning dulu. And then bila dah buat planning, kena check dulu follow ke tidak Malaysian punya requirement kalau dekat Malaysia lah. Kalau kat luar negara ikut luar negara punya accounting format. Lepas tu kita dah bangunkan, programmer dah bangunkan, kena ada testing dulu, kena check betul tak, kita try lah beberapa transaction, masukkan transaction, debit, credit, total amount, mathematics betul ataupun tidak, accurate or not. And then, baru kita dapatkan approval. Okay, lepas dapat approval, baru kita jalankan sistem. Right? So picture kat situ maknanya ada someone yang mungkin tengah-tengah tu programmer lah. Sebab programmer tengah buat kerja kan. Okay. Alright, so ini adalah untuk C, control over the system development and maintenance. So juru audit kena plan, kena tanya dekat client, did you build your own software? Kalau dia kata yes, so juru audit kena make sure planning, review, testing and approval ni telah dilaksanakan. Alright? Okay. So another O is operational control. Operation control adalah control terhadap access computer operation and system. Okay, this include control over detection of error and also control to ensure that no unauthorized data is put into the system. Operation control also include control to ensure that only proper program are used. Okay, maksudnya dekat sini adalah operation control, juru audit kena make sure client ada lantik hanya pihak tertentu saja yang bertugas untuk pantau sistem. Okay, pantau software. Okay, itu yang pertama untuk pantau kelemahan ataupun kalau ada rosak ke siapa yang akan bertanggungjawab. Yang kedua adalah make sure bukan semua orang boleh key in data dalam sistem. Tak, kena pastikan itu. Unauthorized data. Okay, lepas tu yang ketiga adalah kita kena make sure kalau kita pakai that software, kena make sure software tu digunakan lah. Alright. Tapi yang paling penting dalam operation control ni kena ada make sure data tu adalah data yang complete, yang telah diluluskan oleh siapa. Siapa yang luluskan data tadi? If you can still remember who are the one who must make sure the data is correct and complete? Who is that person? If your answer is IT manager, you are correct because IT manager is the one who are responsible to make sure data yang sampai dekat IT department must be completed, complete, correct, has been authorized, okay, before the payment and data will be key in, okay. Alright, so kat sini ada yang penting tu password, kena ada password, okay. For those yang tugas dia adalah untuk key in the data, operational computer tu mesti make sure they have their own password. It cannot be shared with others. Alright, and the last one is
Hardware and software control. 8. H. Hardware and software control. The auditor, okay, must make sure that hardware control yang dibina, yang dibangunkan, yang datang bersama komputer tu mestilah dalam keadaan yang baik. Maksud dia keyboard boleh guna. Once bila kita tekan A, keluar A. Once we tick the alphabet K, supposed to out K. Alright. And then daripada kalau ada berlaku malfunction, ada berlaku kerosakan, cepat-cepat hantar repair ataupun make sure there are a new replacement. So operator komputer boleh buat kerja dengan lancar. Meanwhile, the software tu maksudnya software yang you all beli ataupun you all bangunkan, the software itself. Kalau company ada guna auto count, dia kena make sure tidak berlaku kesilapan dalam pemprosesan software tersebutlah. Okay. Dan dia kata kat sini, make sure kena ada systematic backup and recovery of data. Ni paling penting. Mana-mana company, mana-mana client, they have yang gunakan software, mesti ada backup. Mesti ada backup kepada backup untuk backup sekiranya berlaku problem kepada data. Okay. Kalau contohlah kalau company terbakar. Okay, kalau dulu cara tradisional, kita simpan file kita dalam file kan. So kalau terbakar habislah hilang semua. Tapi kalau kita gunakan software, kita kena make sure kita dah backup. Maknanya those mereka yang bertanggungjawab untuk make sure software tu dah di backup, okay, mesti ada. Alright. So soalan saya, my question is, who is the person? Tadi kita ada six position kan? Who is the person will be in charge in doing systematic backup and recovery of data? Who is the person? Kita ada 6 tadi. Kita ada IT manager, system programmer, we have system analyst, programmer, operator data, operator computer, kita ada data control group, and kita ada librarian. So who are the person? Who is the person who should do this job? What do you think? Who is the person who will do this job? Siapa agaknya? So kalau you all punya answer is kalau you all punya answer is IT manager, you are correct. It's not IT manager. It's not system analyst too. It's not programmer. It's not operator data. It's not data control group. But the librarian will be the person who in charge in make sure the data has been backup and safe. Okay, librarian. Alright, remember that, librarian. Okay, so let's have a look at the example of general control. Okay, so apa yang auditor will have a look? Pertama sekali mereka akan tengok kepada administrative control tadi, kan? Organization control lah ni. Okay, dia akan make sure ada procedure manual. Okay, mesti ada step-step lah macam mana cara nak buka software. Dia ada procedure manual. Maksud manual kat sini adalah kena ada proses sebelum hantar dokumen sampai kepada IT department, sebelum data tu di-key in dalam komputer, mesti ada step-step yang patut dipatuhi. Okay. So pihak yang pertama sekali yang akan make sure all those data yang sampai tu lengkap, tepat, complete adalah IT manager. And then baru dia akan pass over kepada operator data untuk key in. Yang kedua adalah job scheduling. Maksudnya kena ada bagi tempoh masa. Librarian pukul berapa kena backup data. Okay. Operator data, operator komputer pukul berapa kena key in. Semua tu kena ada job schedule. Training and supervision for those kepada operator data lah, especially operator control, operator komputer, mereka tak ada experience, tak ada pengalaman untuk gunakan software tu. So kita hantar training. Okay. Yang keempat, kena make sure there are no
unauthorized amendment to a data files. Tak ada perubahan kepada data yang dimasukkan dalam sistem. Okay. Dulu kalau tradisional, data tu simpan dekat dalam file kan, simpan dalam file. So kalau ada person yang jahat ataupun person yang saja je want to do something bad, they will pergi dekat file tu, tarik some document and musnahkan, koyak and throw away. Then kita sebagai auditor takkan jumpa dokumen tu, okay? Dan dorang pula akan adjust dalam sistem, dorang pula akan adjust dalam report dan kita takkan nampak transaction tu. But bila kita pakai software, everything that kita key in ada audit files, ada audit trail, okay? Kalau you all belajar UBS lah, okay? Dalam UBS, once kita nak hilangkan transaction ataupun kita nak repair transaction, kita kena buat X. We have to do X dekat transaction tu. So kita tahu ada berlaku amendment, ada berlaku perubahan kepada transaction tersebut. Okay, tapi kalau manually kita tak nampak sebab klien kita boleh buat semula dia punya report based on dokumen yang mereka ada sahaja. Okay, so itu adalah untuk EDP. Dan last sekali kena ada backup dan juga kena make sure password hanya diberikan kepada mereka yang patut sahaja. Okay? Even IT manager pun tak ada password untuk key in. Only operator komputer sahaja yang boleh key in data. Alright? Okay. Next example adalah untuk system development control. Ini adalah kepada control kepada COH lah, C dan H. Hardware dan juga kepada control over development system. Okay, dia kata kat sini kalau kita ada beli sistem, kita beli software, pastikan mesti software yang betul lah, maksud dia original software, ada license. Okay, and then kalau you all nak bangunkan sendiri, kena ada proses tadi, kena ada planning proses, kena ada testing proses dan apply. Okay. Alright, so make sure juga dia kata orang yang bangunkan software, the person who build up the software, that person cannot key in the data. Nanti dah clash lah tugas dia dan ada berlaku masalah dekat control lah. Okay, right, so system analyst, programmer tak boleh key in data. Okay, yang boleh key in data hanya one person only, which is operator computer. Okay. Alright, so that's all about general control. So you already learn about four control bawah general control. Kita ada organization, bawah dia ada 6 position that you should remember. Diorang punya task, diorang punya function, you should remember. Nombor 2 adalah control over development and maintenance of the software. Number 3 is operational control. Number 4 is hardware and software. Okay. So, 4 control ni auditor kena check dululah. Sebab kalau dia tak check, dia mungkin kalau auditor tak semak, tak check this control ni, mana tahu sebenarnya software tu ada salah operational ke, salah tambah, salah tolak, ataupun dia ada error debit, ada error credit kan. That's why kita kena check dulu. Okay, kita kena check dulu. Alright. Okay, so itu adalah berkenaan dengan general control. So kita akan move up to control yang kedua, itu application control. Okay. Alright. Okay. The objective of application control adalah untuk make sure complete and accuracy of accounting records, validity of entry made resulting from both manual and program processing. Okay, application control ni tak kisahlah sama ada secara manual ke ataupun secara EDP proses kan. Pentingnya adalah apa yang kita masukkan dalam, apa yang kita record mesti sama dengan apa yang report yang dihasilkan. Okay. Kita punya mission untuk application control sebagai auditor, bila kita tengok kawalan aplikasi, mission kita adalah pastikan transaction yang dimasukkan tu lengkap
lengkap daripada segi tarikh, jumlah, description, amount, kan? Debit credit dan juga accuracy, tepat. Okay, supaya report yang dihasilkan hujung tu adalah tepat. So what are the what application control ni, dia ada apa dalam dia? Okay, there are consist of input control, kawalan sebelum data dimasukkan, process control, apa yang berlaku dekat dalam komputer tu, okay, dia proses. Yang ketiga adalah output, report yang dihasilkan, final report. Okay, Soci, Sophie, itulah report final tu. So there are three items under application control. So let's have a look at the input control first. Okay. Alright. Before we start the input control explanation, again, did you still remember who is the person are responsible to key in the information into the system? Who is the person who are responsible to key in, to enter the data into the system? Kita ada 6 position tadi kan? So who are that person? Kalau jawapan you all adalah operator komputer, you are correct. Okay, yes. That person aja yang boleh masukkan data dalam sistem. Tetapi siapakah orang yang menyerahkan data tersebut kepada operator komputer? Who are the person yang receive all the data outside and make sure the data is correct, then baru pass over to operation computer. Operator computer. Siapa? Kalau jawapan you all adalah IT manager, you are correct also. Sebab dekat input control ni adalah kawalan yang paling penting, sebab sebelum data diserahkan kepada operator komputer untuk key in, untuk masukkan dalam sistem, IT manager dia kena check 5 perkara ni. Okay. Dia kena check 5 ni. Okay. Yang pertama, operator kena make sure data tersebut telah di-authorize, telah disahkan. Transaction tu telah disahkan. Sebelum nak masukkan, contohnya company nak buat pembayaran untuk purchase order. Okay, company nak buat pembayaran untuk purchase order. So, transaction ini dihantar melalui email kepada IT manager. Okay, bersama dengan jumlah invoice yang patut dibayar. Okay, so IT manager dia kena make sure, pertama sekali, purchase order yang nak buat ni mesti telah disahkan pembelian dia lah. Maknanya bukan suka-suka hati beli. Mesti ada person yang dah sahkan transaction ini. Kemudian dokumen yang sampai mesti lengkap, ada invoice dan sebagainya lah. Alright, itu authorized. Yang kedua adalah accurate. Accurate daripada segi mathematics, mesti tepat. Mathematics. Kalau beli 1 unit komputer harga RM3,000, mesti bayar RM3,000, kan? So the mathematics tu kena betul, accurate. Kalau tak betul, hantar balik kepada person yang email to them. Okay? Alright, nombor 3 kena complete. What does it mean by complete? As I said earlier, selain daripada di-authorize, disahkan transaction, kena complete. Kena ada purchase order, kena ada invoice dan sebagainya lah. Okay. Yang keempat, kena timely. Timely means kalau transaction tu bulan 3, mesti make sure the documents received bulan 3 juga. Unless kalau ada arahan kata bayar lambat, and then baru IT manager follow. Okay. Dan yang keempat, IT manager kena make sure the document yang sampai mesti presented only once. Maknanya invoice yang sama, purchase order yang sama sampai dekat IT department sekali sahaja. Okay, sebab dia nak kena make sure those document yang kita key in adalah only once. Okay. Usually,
audit usually operated computer, waktu you all belajar AutoComp pun kita akan masuk reference number kan, unique number. Kita akan masuk unique number. The reference number tu akan jadi sebagai bukti dokumen tu presented only once. Right? Kalau dah ada key in sebelum ni, dia akan keluar some remarks lah. Ting, ting. Maksud dia dah pernah direkod sebelum ini. Okay. So, input control ada 5. Kena make sure accurate, authorized, complete, timely and presented only once. Okay. Itu input control. Alright. So dia kata kalau ada berlaku kesilapan, IT manager akan hantar balik kepada mereka yang submit dan repair balik. Okay. Right. Repair balik, lepas tu email baliklah, send back tu kepada IT department untuk proses semula. Dan IT manager akan do the same process back, kena make sure the accurate, the authorized, the complete, the presented only once dan juga timely. Okay, IT manager akan buat proses yang sama. Okay. Alright, so let's move to number 2, processing control. Processing control ni melibatkan dalaman software. Okay, auditor tak boleh nak tengok macam mana auditor cuma kena make sure dekat output tu sama. Kalau output dengan input tak sama, so ada masalah dekat processing control kan. Sebab dalam tu adalah dia adalah bahasa komputer yang maybe auditor tak ada kemahiran. Okay, dan tak perlu tahu pun. Apa yang auditor kena make sure input sama dengan output. Input sama dengan output. Okay. So, processing control ni, okay, selalunya apa yang kita akan, auditor akan buat cuma dia akan try masukkan beberapa transaction, dummy transaction tipu-tipu ke dalam software client dan dia akan check lah. Contoh dia masukkan, nah macam tadilah, beli komputer secara tunai RM3,000. So dia akan try masukkan data, masukkan transaction. Okay, kemudian dia akan tengok bila report betul tak debit kreditnya, betul tak dekat akaun jualan, dekat akaun jualan ada, dekat akaun tunai ada efek. Semua-semua tu dia akan check berdasarkan processing control. So input sistem tu adalah proses dan output tu adalah apa report yang akan keluar. Okay. Alright. So nombor 3 adalah output control. Okay. Alright, so dekat output control ni lah selalu auditor akan tengok sama ada berlaku masalah kepada sistem ataupun tidak, kepada software ataupun tidak. Alright, so usually, okay, dia kata kat sini, output selalunya melibatkan reports. Okay. Jauh, susah nak type, susah nak tekan-tekan. So yang ni lah. Okay. Selalunya bentuk output adalah melibatkan report. So C, soft P, kadang-kadang check, kadang-kadang kita ada software yang boleh bantu proseskan pembayaran cek. Okay, dan juga apa-apa sajalah report yang software boleh hasilkan. Alright. Kemudian kat sini dia kata a number of controls should be present to minimize the unauthorized use of output. Okay, bukan semua orang boleh minta output report tu. Hanya person tertentu sahaja yang boleh dapatkan report output. Sebab apa? Sebab kita tak nak banyak sangat dokumen fizikal lah yang akan berada di luar kawasan, di luar report. Melainkan report tersebut diperlukan. Okay? Tetapi report yang hasil tu juga, report yang diminta oleh person tu, ada sesiapa tu kena dilaporkan siapa yang sediakan, siapa yang minta dan bila tarikh report tu di print ataupun diedarkan. Okay? Right. So my question is, siapakah daripada 6% tadi yang bertanggungjawab untuk make sure output ni terkawal? Report yang dikeluarkan tu terkawal daripada segi siapa yang minta, siapa yang keluarkan, tarikh report dikeluarkan. Siapa yang bertanggungjawab from those 6%? Ada 6 tadi, so who is the responsible? Who
who is the person yang responsible untuk make sure data yang dikeluarkan, output yang dikeluarkan daripada sistem tu adalah terkawal. So if your answer is data control group, you are correct. Data control group, sebab that person yang akan make sure output yang keluar daripada sistem tu terkawal, terkawal, selamat. Yang simpan orang lain, yang simpan librarian, dia proses, dia yang keluarkan output tu. So data control group adalah person yang responsible for this part. Okay. Alright. So usually macam mana jurul audit nak make sure the output control is in perfect condition? Okay, so there are two ways. Satu adalah dia akan make sure data yang masuk input adalah sama dengan output. Atau or dia akan minta someone yang mahir tentang account untuk bagi tahu ataupun mahir tentang hasil report daripada apa-apa software yang mereka guna. Apakah bentuk laporan yang dikeluarkan. Kalau sama dengan apa yang orang tu cakap, that person cakap, so output control is very good. Maknanya okay. Okay. So key dia adalah input kena sama dengan output. Okay, itu dia punya key kepada output control. Kalau input tak sama, kalau output tak sama dengan input, so problem dia dekat processing. Okay, so kena check software tu lah. Ada error ke, ada masalah ke dan sebagainya. Okay. So this is some example of application control. Okay, kita boleh check daripada segi existence. Okay, kenapa kita nak check segi existence? Kita, if you still remember while you are doing auto count classes, you have to key in the supplier records kan? So auditor boleh get the information and check sama ada sama ada supplier tu betul-betul wujud ataupun tidak. Okay, and then kita boleh check, kalau kita check gaji, contohnya kita nak check kepada record yang dikeluarkan tu mudah, contohlah kita kata tahu staff semua akan bayar gaji RM2,000 sahaja. Tak boleh lebih daripada, tak boleh bayar gaji mingguan lebih RM2,000. So dengan guna komputer, kita boleh akses dengan mudah, dengan cepat. Kita boleh sort the data. Kalau manual, susah. Manual kita nak kena ambil file, nak kena semak, depan belakang, check report kan. Kalau staff dia beribu, memang ambil masa berhari-hari. But when we are using the computer, the software, kita boleh check. Kita boleh check lah. Alright. So itu adalah example kepada application control. Okay kelas, so kita dah sampai kepada subtopik keempat. Okay, CIS Environment, Plan, Audit, Procedure. Okay, so sebenarnya CIS, EDP, manual ataupun secara manual ataupun gunakan EDP, proses dia sama. Yang beza dia adalah bila kita pakai software, kita ada general control dan juga application control. Kalau manual kita lebih kepada test of control sahaja. Maknanya internal control, kita tengok internal control sahajalah. Kita tak tengok kepada software. Okay, tetapi sebenarnya dia punya step dia sama. Okay, yang pertama sekali kita kena buat sampel. Kita kena buat survey ataupun kita kena fahamkan dulu, auditor kena fahamkan dulu macam mana software itu dilaksanakan ataupun adakah IT department tu diasingkan, ada tak OCO. Okay, lepas tu kena buat input, process, output punya control. Okay, tu yang pertama. Yang kedua, kena check, kena buat semakan, okay ke tidak, input sama tak dengan output. Okay, yang ketiga adalah kita buat compliance testing. Compliance testing tu adalah itu yang dikatakan sebagai pematuhan. Maksud dia kalau dia buat dekat Malaysia, pastikan hujung sekali report yang dihasilkan tu mesti mematuhi apa yang Malaysia tetapkan. Okay. Yang keempat adalah substantive test. Substantive test adalah melibatkan kewangan, jumlah, mathematics, kewangan, jumlah. Okay, melibatkan amount. Okay, so
Kalau contoh yang sama saya bagi tadi, kalau kita ada one transaction of buying computer, one unit, the transaction is buy one unit of computer, amounted is 3,000 ringgit. So you should key in the data regarding to by referring to the invoice, mesti masuk 3,000, output pun 3,000 ringgit. Kalau bayar cash, lagilah dekat baki cash tu akan kurang 3,000 ringgit. Right? So itu adalah substantive test. Transaction punya amount. Okay, kalau 3,000, satu unit 3,000, dua unit 6,000. So make sure the mathematics tu betul. Itu adalah substantive testing. Last sekali adalah audit report. Okay. Apa yang dikeluarkan tu mesti sama macam apa yang kita sebagai auditor expect. Okay. Alright. As I told you, sebenarnya tak ada beza manual. Proses ni antara manual dengan EDP tak adalah beza sangat sebab kita memang akan buat proses ni. Cuma bila EDP, kita tak dapat nak control proses tu. Jadi apa yang auditor akan buat adalah make sure input sama dengan output. So kalau output tak sama, so there will be a problem in substantive tu lah. No, ada problem dekat processing punya tu. Processing punya proses kan. Processing punya kerja. Okay. So this is what auditor will do dalam CIS ataupun EDP environment. Okay, so audit ni pula kita ada macam-macam jenis klien. Ada klien kita yang can afford to using all software in their transaction. Okay, ada juga klien yang will using computer as their help to do some work. Okay, ada juga yang tak gunakan komputer. Dia menggunakan komputer untuk certain process. Okay. So, what does it mean by audit with computer? Audit with computer means computer was there. Komputer ada dekat situ. Kita akan gunakan komputer untuk buatkan report Word, Excel. Okay, Word, Excel. Dia ada guna software juga, tapi bukan software untuk accounting, software untuk proseskan check. Okay, ada certain yang guna software untuk dia masukkan data untuk bayar, lepas tu nanti komputer tu printkan receipt, printkan check, okay, kan? Itu adalah audit with computer. Okay, so audit around computer. Okay, manakala audit around computer ni, it does mean that there are computer there, tetapi ada software there. Tetapi auditor cuma akan guna komputer untuk select beberapa item yang mereka perlukan from the software punya transaction tu. So, auditor akan ignore the processing that involved dalam komputer, dalam software. Okay, tetapi auditor akan gunakan secara manual. Okay, jadi apa yang digunakan bila kata audit around komputer ni, yang digunakan adalah dia select the transaction from the computer. Itu adalah audit around computer. Okay, so ada beza from audit with computer. Auditor akan gunakan komputer untuk proses, untuk keluarkan report-report yang simple, contoh untuk bantu dia bekerja, contohnya buat Word, Excel untuk masukkan debit kredit ataupun record secara dalam komputer. Okay, ada juga around komputer yang maknanya auditor dia guna komputer untuk ambil data daripada komputer saja. Okay, dan yang ketiga nanti adalah auditing through computer. Kalau audit through computer, input, masukkan data ke dalam software. Okay, masukkan data ikut software, so software akan proses dan akan keluarkan output. Output yang mana output ni lah akan jadi sebagai bukti audit report kita. So kalau output tak sama, maksudnya proses data tu ada problem. Okay, so okay, these are the usually you all akan dengar lah audit black box, white box. Okay, audit with computer, audit through computer, audit around computer. Komputer tu ada dekat situ tapi kita tak gunakan dia fully. Okay, ada yang gunakan sepenuhnya tetapi bukan melibatkan software.
Okay, ada yang gunakan software, so you have to understand the differentiate between audit through computer, audit with computer, and audit around computer. Okay. Okay class, so this is the end of what we have been learning in topic 4. So you already learned 4 subtopic today, which is you already learned about the changing in CIS environment. Ada 5 changing tadi melibatkan processing, accounting, storage, communication dan juga internal control kan, ada 5. Okay, it changes. Kemudian, you all juga have been learned about general control. So, there are 4 of general control. O, C, O, H. O, organization control. Dalam dia ada 6 position that you should remember. Kita ada IT manager, system programmer. Kita ada kita ada IT manager, we have system analyst, programmer, we have the operator data, we have the data control group and librarian. So we also have C, control over development and maintenance, which is kalau that company build their own software, they must have plan, testing, and then get approval kan. Okay, and then you already learn about the operational control. Kena make sure those person yang berkaitan sahaja yang boleh do the job as what their function to be. And then last is hardware and software control. Kena make sure that hardware okay, laptop okay, ada mouse, ada printer if they need to. Okay, lepas tu kalau software pula kena make sure kena backup the software. Kalau ada problem kepada software, kena cepat-cepat hantar repair. Sebab those things akan ease the job. Bila dalam EDP ni, hardware dan software tu sangat penting lah untuk make sure transaction kerja dilakukan daily. Okay, you also have been learn about the application control. Kita ada 3 tadi, input, process dan output. Dalam input tadi, IT manager kena make sure 5 condition tu dipenuhi, kena accurate, kena complete, kena dapat authorized, presented only once dan juga kena timely. Kan? Okay, so bawah proses pula, auditor kena make sure apa yang diproses dekat dalam tu di testing. Okay, dengan cara kita masukkan data tipu-tipu, auditor akan masukkan data tipu-tipu untuk pastikan hujungnya tu betul, jumlah dia betul. Contoh dia key in kan data 2 unit komputer harga dia 3,000, so 2 kali 3,000 hujung dia kena 6,000. So itu adalah salah satu cara lah untuk auditor make sure the processing proses tu betul. Okay, dan last sekali adalah output. Output tu ada 2 cara untuk kita make sure. Yang pertama adalah auditor akan masukkan input, output kena sama. Atau auditor boleh tanya dekat orang yang pakar tentang apakah bentuk report ataupun bentuk output yang sesuai, yang patut keluar daripada software tersebut. Dan dia akan buat perbandingan. Okay? So, itu adalah application control. Last sekali adalah planning audit procedure. Planning audit procedure tadi ada 5 step. Okay, usually auditor akan buat survey dulu, dia fahamkan internal control company tu dulu, siapa yang bertugas untuk key in dan sebagainya. Lepas tu baru dia buat planning dan last sekali keluarkan output. Okay, dan there are 3 types of audit. Kita ada audit with computer, kita gunakan komputer untuk bantu Excel, buat Word, easy job using computer lah. Not using software tapi application sedia ada dekat dalam komputer. Yang kedua adalah audit around computer, which is ada software, ada komputer tapi auditor akan guna komputer untuk dapatkan data sahaja. Lain-lain tu dia buat manually, dia buat kira sendirilah. Yang ketiga adalah audit through computer. Okay, yang ni kita memang buat audit menggunakan software klien terus ataupun gunakan auditing software. So kita akan pakai audit through computer. Okay, so that's what you have been learned. You should know and you should understand apakah yang kita dah belajar dalam topik 4 ni, iaitu audit in computer information system environment ataupun auditing in electronic data processing environment. Okay, so that's all.
So that's all about topic 4. Thank you so much for your attention. Thank you so much for your participant. Even though I didn't hear your answer, but I hope you try to answer what I've been asked uh, in the video kan. So thank you so much, and I do hope everybody is great and have a very ease in learning process ya. Okay, bye. Assalamualaikum. See you later.